हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रमोद सर स्मार्ट क्लास। तो पिला माने एई किछि समय पूर्वर आज जो 10th रो बोर्ड परीक्षा थिला, बोर्ड परीक्षार तमे माने दे सारिछ। तो आज आम कौन करवा गोटे सेट अच्छी सेट ए तार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़ा को आम पुंखानुपुंख भाव में डिस्कसन करवा, कौन तार सठिक आंसर हम तार डिस्कसन करवा। तो पिला माने देख तार इंस्ट्रक्शन देछि एनुअल 2026 एफएलओ क्लास एक्स एचएससी परीक्षा तुम फुल मार्क अच्छी केते 50 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइम देछि गोटे घंटा, नहीं समय गोटे घंटा, पूर्ण संख्या 50। तापरे जो पार्ट 1 अच्छी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुकलेट देछि। देख पिला माने सेट ए यही प्रश्न पुस्तिकार 50टी विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न दि जाइछि। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर ओएमआर फर्दर निर्देशानुसार देवा आवश्यक कही। सेट क्वेश्चन ए रु आम जा देख देखिए पार्ट 1 ओडिया ओडी ओडिया देखिए प्रथम भाषा समय गोटे घंटा, पूर्ण संख्या ए कौन अच्छे 50टी विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न दि जाइछि। समस्त प्रश्नर उत्तर देवा बाध्यतामूलक अटे। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य समान, गोटे मार्क नहीं। तो चलो आम फास्ट क्वेश्चन को जीवा। फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख, फास्ट क्वेश्चन अच्छे शिखर समीर अर्थ कौन। शिखर समीर अर्थ कौन देखिए ऑप्शन ए बरफावली ठंडा पवन, जलकणा धारण करिथिबा वायु, वायु उत्तप्त जलकणा, डी देखिए जलकणा धारण करिथिबा मेघ। कौन हम ऑप्शन आंसर आंसर हम ऑप्शन बी। कौन हम यहाँ हम जलकणा आमर जलकणा धारण करिथिबा कौन वायु, ऑप्शन बी। तो फास्ट जो 1 नंबर अच्छी पिला माने 1 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कौन हम बी हम। देन देखिए 2 नंबर उत्कल मातांक चक्षु कहार प्रदर्शन रे उद्भासित। उत्कल मातांक चक्षु कहार प्रदर्शन रे उद्भासित। सुशोभित क्षेत्र, वनभूमि और भूधरमाला, जोगी ऋषि ध्यान, ज्ञान विज्ञान देखिए। तो पिला माने कौन हम ऑप्शन 2 नंबर टा हम कौन ऑप्शन डी ज्ञान और विज्ञान। कौन हम ज्ञान और विज्ञान। 3 नंबर क्वेश्चन देख शिवंक ठारू सिंहानद मागिबा पई प्रथमे के कहिले। प्रथमे के कहिले गोविंद कहिले, युधिष्ठिर कहिले, जगन्नाथ कहिले, सहदेव कहिले। एटा ऑप्शन सी जगन्नाथ कहिले। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन खुजिबा पिला माने भीम केउ दैत्य को मारी शिवं को सहायता करथिले। भीमसेन केउ दैत्य को मारी शिवं को सहायता करथिले। देख पिला माने ए जो 4 गोटी ऑप्शन देछि, 4 गोटी ऑप्शन रे तुम टिके कंफ्यूज हेबो नहीं। कौन देखिए ऑप्शन ए अश्लेष कुमार देछि, बी अश्लेषण देछि, सी अश्लेषा दत्त देछि, डी नंबर देछि अश्लेषुय देछि। कौन हम आंसर आंसर तो हम तुम ऑप्शन सी अश्लेषा दत्त, अश्लेषा नहीं। 5 नंबर अच्छी रावणर 2 मंत्री नाम कौन। एटा मध्य टिके कंफ्यूज हे पिला माने देख शुक और शरणी देछि गोटे ऑप्शन ए, बी नंबर देछि शुक और शरण देछि, 3 नंबर देछि शुक और सारण देछि, 4th नंबर देछि शुक और शिरत्राण देछि। ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी हम यार करेक्ट आंसर शुक और सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे नंबर 6 बुदबुद शब्दर अर्थ कौन। बुदबुद शब्दर अर्थ कौन। वर्षा टोपा, बन्या पानीर फेण, पानी फटका, 2 बुंदा पानी। कौन हम पिला माने एटा हम ऑप्शन सी पानी फटका। बुदबुद शब्दर पानी फटका हम नहीं। कहा आगमन रे अवनी निश्चल हो गला। कहा आगमन रे अवनी निश्चल हो गला। 7 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए संध्या, बी चकोर ध्वनि, सी निशा, डी ज्योत्स्ना। कहा आगमन रे एटा हम ऑप्शन सी निशा आगमन रे। नेक्स्ट नंबर अच्छी 8 नंबर गलाणी तो गला कथारे संगात क्यों कवि लिखिछंती। गलाणी तो गला कथारे संगात क्यों कवि लिखिछंती। राधानाथ राय लिखिछंती, राधानाथ रथ लिखिछंती, मृत्युंजय रथ लिखिछंती, ना बलदेव रथ लिखिछंती। किए एटा को लिखिछंती कवि सूर्य बलदेव रथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 9 नंबर किए माँ सती शुभागमन को अपेक्षा करिथिला बोली कहा जाइछि। माँ सती शुभागमन को अपेक्षा करथिला बोली कहा जाइछि। अनुकंपा, उषा, तमसा ना तापसी। एटा देख पिला माने 2 गोटी क्वेश्चन बी आउ सी मध्य कन्फ्यूजन हम। बी आउ सी मध्य बहुत कन्फ्यूजन हुए। एटा कौन हम एटा हम तमसा। नेक्स्ट 10 नंबर उषांक चरण
କ'ଣ ଆହରଣ କରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉଷାଙ୍କ ଚରଣ କ'ଣ ଆହରଣ କରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କାକର, ଜ୍ୟୋତି, ସମୀର, ସୁଗନ୍ଧ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଠାରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ? ଏ ପର୍ବତରେ, ବି ମରଣ ଦ୍ୱାରେ, ସି କ୍ରନ୍ଦର ଶେଷରେ, ଡି ମରୁପଥରେ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମରୁପଥରେ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ'ଣ କରି ଭୁବନ ସାରା ହସାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ କରି? ପତିତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚିରି, ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ଭିନ୍ନ କରି, ପୀଡ଼ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଅହରହ ଯାତ୍ରା କରି। କ'ଣ କରି? এটা হব পতিতর জীর্ণ জীবন চিরি, নাই কোণ হব? পীড়ন চূর্ণ করি। অপশন সি। নেক্সট 13 নম্বর ଅଛି, মন সুখ পাই সর্বংশহা মাটি কোণ ଦେଇଛି? মন সুখ পাই নଈ ସମୁଦ୍ରରେ ହସ କଥା ଦେଇଛି, ଅସରନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଇଛି, ଜଳ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ନା ସବୁଜ ଘାସର ଗାଳିଚା ଦେଇଛି। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହବ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ହସ କଥା ଦେଇଛି, ମନ ସୁଖ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ଅଛି, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମତେ ପଦରେ ଦଡ଼ମଡ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦଡ଼ମଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛି? ନାଇଁ, କଠୋର, ଦରମଲା ଦେଇଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଇଛି, ବୋଝ ଦେଇଛି। এটা କ'ଣ ହବ? এটা ହବ ଅପସନ୍ ସି ଜଞ୍ଜାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 15 ନମ୍ବର, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର୍ମୀଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କେଉଁ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଅସହଯୋଗୀ, ଅସହଯୋଗୀର ନିଜ କଥା, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମ କଥନିକା, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା। କ'ଣ ସେ କରିଥିଲେ? ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଅଛି 16, କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଠି ଦେଇଛି? କଟକ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସ ଚମ୍ପୁ, ଛଟକ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସି ଚମ୍ପୁ, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସ ଚମ୍ପୁ, ଚନ୍ଦାନନ ଚମ୍ପୁ। କ'ଣ ହବ ଏଟା? ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅର୍ଥ ଦିଆନିଆ ଥାଏ, ଏ ବି ପୋଷାକ ଅଦଳ ବଦଳ ଥାଏ, ସି ନୈତିକତା ଓ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଡି ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? এটা ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ, ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ, ବି ସେ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୌଡ଼ିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସି ସେ ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରେ, ଡି ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସହରକୁ ପଳାଏ। କ'ଣ ହବ? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଏ, ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଅପସନ୍ ଏ ହବ। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର, ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକା? ଏ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମୁକୁର ପତ୍ରିକା। କ'ଣ ହବ ଏଟା ପିଲାମାନେ? এটা ହବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2, 3, 4, 5 କେତେ ଭାଗରେ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ନାହିଁ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିପ୍ଳବୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ନେତା କୁହାଯାଉଥିଲା, ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କୁହାଯାଉଥିଲା, ନା ଚିମ୍ ମିଡର କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ? এটা হব অপশন সি রিং লিডর কুহযাউଥିଲା। নেক্সট 22 নম্বর, কিଏ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ନା ରାମଶଙ୍କର ରାୟ? କିଏ? এটা হব অপশন সি ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ନେକ୍ସଟ 23 নম্বর, ବିବେକାନନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ବିବେକାନନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1887 ମସିହାରେ। ତ 1887 ମସିହାରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ?
এটা হব অপশন ডি 1888 মସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳେଇ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳେଇ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା? ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁରୁଣା ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁରୁଣା ସମୟ ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁରୁଣା ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିବା। କ'ଣ? এটা হব অপশন ডি পুରୁଣା ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଅଛି 25 ନମ୍ବର କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ? ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା 1868, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1886, ମକର 1906 ମସିହା, ସତ୍ୟବାଦୀ 1985 ମସିହା। କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? এটা হব অপশন বি। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 26 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ତପସ୍ୱିନୀ। ତପସ୍ୱିନୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଲେଖିଥିଲେ, ବସନ୍ତ କୋକିଳ ଲେଖିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଇଁ ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ 27 ନମ୍ବର ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ଶଠତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୁକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବଳର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ନା ଟଙ୍କା ଓ କୁରାଳିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କ'ଣ? এটা হব অপশন এ শিক্ষিত মଣିষର ଶଠତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଶେଷରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା? 4 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା, 3 ଟଙ୍କା 4 ଅଣା, 3 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ହବ? ଅପଶନ ବି ହବ 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା। ନେକ୍ସଟ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ? କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା? ଏଇଟା ହବ ଅପଶନ ବି 12 ଜଣ। 11, 12, 13, 14 କହିଛି କେତେ ଜଣ? 12 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ 30 ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ଅଶୋକ କହିଲେ, ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ? କିଏ କହିଲେ? এটা হব অশোক କହିଲେ অপশন সি। নেক্সট 31 ଅଛି ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉଦ୍ଧୃତି ନିଆଯାଇଛି? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧୃତି? ରାମାୟଣର, ମହାଭାରତର, ହରିବଂଶର, ଭାଗବତର? କୋଉଟା? এটা হব ଭାଗବତ। କ'ଣ ହବ? ଭାଗବତ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଅଛି 32 ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜିନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ? ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ବଟବୃକ୍ଷ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ? କେଉଁ ବୃକ୍ଷ? এটা হব ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ। ନେକ୍ସଟ 33 କିଏ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିବା କଥା ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୁହାଯାଇଛି? କିଏ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ? ସୁବ୍ରତ, ପ୍ରୀତି, ପୂରବୀ, ନା ବେବୀ? କିଏ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ? এটা ହବ ପ୍ରୀତି, ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ 34 ମହାପାତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ? କିଏ ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି? କିଏ ହବ ଏଟା? ପ୍ରୀତି, ବେବୀ, ପୂରବୀ, ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? କିଏ ହବ? এটা হব অপশন বি বেবী। কারণ କିଏ? ପୂରବୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ନଥିଲେ ନାଇଁ। ଚିହ୍ନିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ, ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କିଏ କହିଥିଲେ ଏଟା? ଧରମା, ଶିବେଇ, ଧରମାର ମା, ଶିଳ୍ପୀ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଧରମାର ମା କହିଥିଲେ, ଅପଶନ ସି। ନେକ୍ସଟ 36 ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେହି ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ପିଲାମାନେ ଏଟା ତ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ସେକ୍ସନ। ଦେଖ ବ୍ୟାକରଣ ସେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ କହୁଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେହି ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ? କ'ଣ ହବ ଏଟା? এটা হব অপশন ডি ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 37 ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ବାକ୍ୟ? କେଉଁ ଧରଣର ବାକ୍ୟ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ? କ'ଣ ହବ ଏଟା? এটা হব ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଅପଶନ ଡି। ନେକ୍ସଟ 38 ସତରେ ତମେ ଆସିଛ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? କ'ଣ ହବ ଏଟା? এটা হব ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ 39 କ'ଣ ଅଛି?
ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ବାକ୍ୟଟିର ସଂକ୍ଷେପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି? ସମାସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। କ'ଣ ହବ ଏଟା? ଏଟା ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଡି, ଉପସର୍ଗ। ରତ୍ପ ବିଧି କ'ଣ? ରତ୍ପ ବିଧି କ'ଣ? ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହେବା, ଅଣ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବା, ଦୂର ବ୍ୟବଧାନରେ କ ବର୍ଗ ଅଣ ହେବା, ନା ର ରୁ ସ ପରେ ଅଣ ହେବା। ରତ୍ପ ବିଧି କ'ଣ? ଏଟା ହବ ଅପସନ୍ ଏ, ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହେବା। नेक्स्ट 41 सात प्रत्यय युक्त हेले कौन हुए? सात प्रत्यय युक्त हेले फास्ट ऑप्शन देखिए स दंत्य सटा मूर्धन्य स हुए, दंत्य स मूर्धन्य दंत्य स हुए नहीं मूर्धन्य स, सात हुए सात जोटा दंत्य स आकार सा देछि सात एवं मूर्धन्य स आकार सात देछि, स दंत्य स मूर्धन्य स भेद ही रही नहीं। कौन हम एटा? एटा ऑप्शन ए, दंत्य सटा मूर्धन्य स हुए। नेक्स्ट देखिए केउटी शुद्ध रूप बा शुद्ध शब्द जाज्ञ सेनी देछि, जाज्ञ सिनी देछि, जाज्ञ सेनी देछि, जाज्ञ सिनी देछि। तो पिला माने देखिबो एटा जो जाज्ञ सेनी देछि दीर्घईकार मात्रा देछि, एटा ऑप्शन सी टा हबो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 तल लिखित शब्द रे केउटी शुद्ध रूप? गोलक बिहारी। उच्चारण देखु तो गोलक बिहारी सब हर्षईकार मात्रा लगी। गोलक बिहारी बी रे हर्षईकार, र रे दीर्घईकार, गोलक बिहारी सबू कौन है हर्षईकार, गोलक बिहारी देछे एटारे है, एटा देछे गोलक बिहारी। एटा कौन हम? एटा हम ऑप्शन बी, गोलक बिहारी। गोलक बिहारी कौन? आम भगवान श्रीकृष्ण को कहूचे नहीं। चोखी रागर छंद संपर्क रे केउ वाक्यटी ठीक नुहे? क्यों वाक्यटी ठीक नुहे देछे एटा कौन? चारि पाद रे गोटे पाद हुए, ठीक नहीं? एटा ठीक अच्छे। प्रथम दुई पाद रे 29 अक्षर थाए, एटा मध्य ठीक अच्छे। तृतीय पाद रे 9टी अक्षर थाए, एटा मध्य ठीक अच्छे। 6 + 3 = 9। चतुर्थ पाद रे 15टी अक्षर थाए, एटा कौन अच्छे पिला माने? एटा होची भूल। कौन? ऑप्शन डी, चतुर्थ पाद रे 15टी अक्षर थाए, एटा हबो भूल। कारण केतेटी अक्षर थाए? एटा 13 गोटी अक्षर थाए। नेक्स्ट नंबर अच्छी 45 बरजी बरसे देई मानस, बरजी बरसे देई मानस, बरजी बरसे अमेद्य ग्रास। यह क्यों अलंकार दृष्टांत? एटा देख पिला माने सीधा सलक बही रु आसुछि, प्राय व्याकरण गुड़ाक सब बही रु आसीछि। कौन हम? जमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। कौन हम एटा? एटा हम जमक अलंकार। नेक्स्ट 46 उत्प्रेक्षा अलंकार रे कौन हुए? प्रकृत वस्तुर तर्कणा हुए, प्रकृत वस्तुर अप्रकृत वस्तुरे तर्कणा हुए, प्रकृत और अप्रकृत वस्तुरे स्थान बड़ भेद हुए, प्रकृत और अप्रकृत वस्तुरे संघर्ष हुए। कौन हुए? तो पिला माने एटा कौन हम? ऑप्शन बी, प्रकृत वस्तुर अप्रकृत वस्तुरे तर्कणा हुए। गोटे प्रकृत आ गोटे अप्रकृत है। नेक्स्ट 47 ओडिया भाषा रे केउ प्रकार रूढ़ी देखा मिले नहीं? ऑप्शन ए दीजिए क्रियाहीन, बी क्रियायुक्त, सी तुलनात्मक, डी अच्छी नीरव अर्थ प्रकाशन। यहाँ कौन हम? ऑप्शन डी हम नीरव अर्थ प्रकाशन। नेक्स्ट 48 छुंची माछी परीक्षा रो अर्थ कौन? छुंची माछी परीक्षा ये देखिए छुंची रे माछी परीक्षा करवा, डी तन्न तन्न परीक्षा, सी सामान्य परीक्षा, डी शीघ्र परीक्षा। कौन हम यहाँ? छुंची माछी परीक्षार अर्थ अच्छी ऑप्शन सी सामान्य परीक्षा। नेक्स्ट 49 ओट मुहरे जीरार अर्थ कौन? ओट मुहरे जीरा ये देखिए डेंगा व्यक्ति को आशा मुताबक मिलवा, बी आदौ किसी न मिलवा, सी अधिक आशायी अधा जिनिस पाइबा, डी अधिक आशायी को कम मिलवा। यहाँ हम कौन? अधिक आशायी को कम मिलवा, ओट मुहरे जीरा। नेक्स्ट 50 लास्ट क्वेश्चन अच्छी देख फूल जोगु गभा पंडित जोगु सभा। वक्तव्यटी क्यों अर्थ प्रकाशक बा वक्तव्यटी क्यों अर्थ प्रकाशक? उभय शोभावर्धक, उभय अधिक मूल्ययुक्त, उभय नगर अंचल अंचल रे मिलती, उभय आनंददायक। कौन हम यहाँ? यहाँ हम ऑप्शन ए उभय शोभावर्धक। तो पिला माने एटा थिला आमर आजिकार परीक्षार ऑब्जेक्टिव प्रथम रु 50 गोटी क्वेश्चंस रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रो आंसर।
तो आशा करुच्ची भिडियोटा तुमको भल लगी एवं यही भलिया भिडियो समस्तଙ୍କ ठारू कौन समस्तଙ୍କ ठारू आरंभरू बा प्रथमरू रिजल्ट जानापी बा निजर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानापी निश्चित भाव में आम चैनल को लाइक करूँ, कमेंट्स करूँ, शेयर करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।